Pupuyo na pud mo. Struggle. Hi guys, maayong adlaw. So kay invite may birthday sa akong brother. So dili gyud mahimo nga sila lang gyud malakaw no kay kumulakaw ang isa, lakaw gina ang tanan. So samot gyud libre pa gyud no. Unya kay lagi birthday niya to pag Saturday na nga ang gyud mi sa gawas kauban ng mga batang lihukan og medyo ni kalma na gyud sila no sa papangaon compared to wala pa sila kakaon kay perti gyud sila kalihok ug sige na lukoy kag pamadlong. Then, after sa mo papangaon, nakanyumdum day ko nga mapalit ko mga requirements ni Yumi sa school. Kaya next week, magsugod yung eskwela sa K1. Unya, dito ko ni una sa may mga uniform. Pero sadly, puro dagko na mga nahibilin. So, nidiretso na ko sa may mga school supplies. So, naginhanglan sila gunting. Crayon, actually, daghan ko na siya crayon. Pero puro putol-putol na, no? So, palit na lang po ko bag-o. Clay, butanganan sa crayon, lapis, construction paper, bond paper, glue, papel, o lastly, nagkinahanglan sila og watercolor pero nahotdan sila og display. So mo na mga items nga mo napalit no. So shocking lang gid ko kaayo sa total kay bisag paing ana ra na mahal lang gid kaayo mga pamalitunon ron sa mga kids pagtarong gid mong eskwela kay maskin papel mahal lang gid kaayo no. Di na gid siya pwedeng pabayloan og bayaba sama sa unang panahon. Unya pagkamana mo pamalit dito may sa may old airport diri sa Bohol kay mananaw lang gyud mi og mga tanom-tanom, mga flowers ug uban pa. So tara. Kay Sandugo Festival man di ay so daghan gyud kaayo mga naka-display nga mga tanom diri, labi na sa mga bougainvillea nga flowers nga worth 5k kung imong paliton. So lantaw ra gyud mi taman sa ginhawa no kay grabe ka mahal di ay nga flower no. Nya kay magsugod na lang pug kog pananom ug hopefully dili lang gyud sa sugod no. Unya man na mong libot-libot sa may garden ang huli ni may dayon ug wala na mi magdugay pa kay kisapot na gyud si Yumi dihang dapita. Unya sa pagpanguli na mo diha no unexpected happen hunong sa sakyanan kay adunay namon og bato ug nidagan kuno dito sa layo. So wala na namo mailhiyog sa gito na munog bato no kay nisutoy daw og dagan. Rapan checking okay ra sa sakyanan unya yung pinaka-importante safe ra gyud ang tanan no. Well, thank you so much for watching guys ug sa sunod na pod. Bye.